Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra. Hari ini di hari Selasa seperti biasa kita membahas tutorial ataupun aplikasi seputar iOS ya. Kalian pernah nggak sih membayangkan atau bertanya-tanya kalau teman-teman tunanetra itu khususnya pengguna iOS ya dikirim media berupa dokumen ataupun gambar, terutama yang gambar yang ada teksnya, foto itu di WhatsApp, kira-kira mereka bisa baca apa enggak sih? Kalian pernah bertanya-tanya seperti itu enggak? Nah, kita akan temukan jawabannya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan nantinya kalau video ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman yang lain. Untuk video-video tutorial saya sebelumnya bisa ditonton di channel saya ini langsung ya. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah tunanetra itu bisa membaca dokumen dan foto ketika teman-teman berpenglihatan mengirimkannya melalui media sosial? Kita langsung saja. Kali ini kita akan review aplikasi pihak ketiga atau third party app yang bisa membantu tunanetra untuk melakukan hal tersebut. Tapi kita download dulu, kita masuk ke App Store. Podcasts, App Store. Apps, Word, selected. Search, Games, Apps, Stories, insertion point at Di search search field. ini Is kita edited. cari Games, Apps, Stories and more. Braille screen input. Orientation locked. Landscape. Screen away mode. Orientation unlocked. Landscape. Orientation locked. nama aplikasinya yang akan kita pakai adalah Envision AI. Tulisannya ENVISION spasi AI. Kita tulis dulu. ENVISION space. Envision AI. Portrait. Nah ini Envision AI. Enabling vision for the blind. 3 stars. 4 ratings. Button. kita download dulu. Re-download. Button. Loading. Tadinya sudah saya download sih, tapi saya uninstall dulu. Nah sambil proses downloadnya berjalan 0%. kita lihat deskripsinya. Advertisement. Envision AI. Artwork. Search. Back button. Kita baca. Artwork. Envision AI. Heading. Enabling vision for the blind. Button. Downloading. 6%. Share. Button. 4 ratings. 3 stars. 3 stars. 4 ratings. What's new? Heading. Version history. Button. Version 2.2.6. 9 hours ago. Hello there. Another update that focuses on bug fixes and improve. Aplikasi ini diperbarui 9 jam yang lalu ya. Jadi tetap terupdate aplikasinya. Subscriptions. Heading. Tapi dia sistemnya adalah berlangganan. Jadi 1 bulannya kalau harga diskonnya itu 13.000, harga resminya kalau nggak promo itu 25.000 monthly subscription. Jadi langganan tiap bulan. Ini kan ada keterangannya ini. Monthly subscription. Button. Nah, saya pakai yang langganan 1 bulanan. Jadi 13.000 sampai 25.000 bayarnya tiap bulan. Terus Subscribed. Button. Annual subscription. Button. annual subscription ini 1 tahun RP 139,000. Button. 139.000. In-app purchases. Heading. Lifetime subscription. Button. Lifetime subscription ini kalau kita mau ya nggak pakai bayar-bayar lagi tapi harganya RP 1,299 juta. Button. 1.299.000. Ya agak bukan nilai yang sedikit sebenarnya, tapi aplikasi ini banyak banget manfaatnya. Ini Preview. Screenshot. Chalkboard. Screenshot. 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 iPhone. Button. Envision is the fastest, most reliable and award-winning. ini ada deskripsinya, tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti aplikasinya akan saya share linknya di bawah ya. Jadi nggak usah kita bahas nanti malah kelamaan. Envision Technologies B.V. Developer. Button. Ini developernya Envision Technologies B.V. Developer. Button. Envision Technology. Ratings and reviews. See all. Nggak Button. usah rating and reviewsnya, kita langsung buka aja, bisa nggak sebentar? Envision Kembali. AI. Advertise. Envision downloading. 56%. Button. Masih lama banget. 56%. Ya sebentar lagi sih. 58%. Jadi Envision AI.
aplikasi Envision ini punya fungsi yang banyak. Salah satunya membacakan foto, jadi dia bisa mendeskripsikan foto ataupun teks di dalamnya. Bisa juga dia baca dokumen. Nah, nanti kita akan coba fungsi-fungsinya di dalam tutorial ini. Open button. Nah, sudah download. Sekarang kita langsung open. Open. Envision. Welcome to Envision. Ini ada keterangannya, welcome to Envision. Well, an intelligent tool that speaks out the visual world around you. Ke kanan. Read all kinds of texts. Nah, sudah jelas. Baca semua jenis teks. Read all kind of text. Be it short pieces of text that need to be read in real time or longer texts and documents that need to be explored. Nah, jadi dia bisa baca dokumen secara langsung. Baik berupa potongan kertas ataupun dokumen berupa buku. Recognize people and objects. Recognize people and objects. Jelas, bisa mengenali orang dan objek. Have the scenes around you described to you, including recognition of people and objects in it that you can train. Nah, termasuk dia mendeskripsikan suatu daerah atau yang sedang kita potret. Ya, memang nggak seakurat mata manusia ya, tapi paling tidak bisa cukup mewakili. Sekarang ke kanan lagi. Envision all the photos. Have all the photos from any app described. Read and saved by selecting Envision from the photo share sheet. Nah, ini. Baca dan deskripsikan semua foto. Nah, nanti kita akan coba itu. Continue. Button. Continue. Oke, Button. continue. Envision. Please log in using one of the following ways. Kita harus login dulu pakai Sign in with Apple. Button. sign in with Apple, Log in with Google. Button. login with Google, Log in with Facebook. Button. Facebook, Log in with email. Button. email. By logging in, you are indicate privacy policy. Terms of use. Terms of use. Oke, kita login with Google log in aja. with Facebook. Log in with Google. Button. Log in with alert. Envision wants to use google.com to sign in. Disallow. Cancel. Button. This allows the app and website to share information about you. Nggak apa-apa. Continue. Kita Continue. continue aja. Masuk ke Safari otomatis. Envision. Pilih akun nantak mel. Untuk melanjutkan ke Envision AI, tombol untuk pilih akun, Pilih akun nantak. Satria Indra, Ini sudah ada akun saya, jadi login dengan Google. Satria Indra 1900, Langsung Satria Indra, aja. Satria Indra, Envision. Logging in. Masuk. Alert. Envision would like start reading instantly. Please. Envision Ini would like to ada access. beberapa prompt atau kotak dialog yang harus kita oke. Salah satunya ini, Envision would like to access the camera. akses kamera. Please give Envision access to the camera to see what you're pointing the phone at and provide associated information. Oke, jelas. Akses untuk kameranya Don't kita. allow. Okay. Okay. Oke. Button. Alert. Envision would like to send you notifications. Send notification, kita oke aja. Don't allow. Allow. Button. Start magnifier. Button. Nah. Magnifier. Button. Ini tampilan awal Envision. Jadi di pojok kiri Magnifier. atas Button. ada magnifier, gunanya untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ini untuk pengguna low vision ya, tapi saya nggak pakai. Lalu Start reading instantly. Button. start reading instantly, untuk membaca ya kayak dokumen kayak gini yang ada di ini, buku ini. Mungkin nanti bisa kita baca. Kemudian Read document. Button. read document, untuk membaca dokumen. More actions. Button. More action. Selected. Text. Tab. 1 of 4. Nah, kalau more action coba kita klik apa? Button. Read multiple pages. Button. Read multiple pages. Oh, untuk membaca berbagai banyak halaman ya. Import PDF. Button. Import PDF, Import image. Button. import image, Cancel. cancel. Button. Kita lihat di bawah ini Magnifier. dulu. Button. Ada beberapa menu. Selected. Text. Tab. Ini 1 of 4. teks, ada teks, ada ke kanan lagi. General. Tab. 2 of 4. General Scan and find. Tab. Scan 3 and of find. 4. Help. Tab. 4 of 4. dan help. Nah, untuk kali ini kita coba teksnya dulu. Ini Magnet. Start reading instantly. kita akan pilih Button. start reading instantly. Ini yang akan kita pakai adalah dokumennya Journey to the West ya, atau perjalanan ke barat Sun Gokong ini. Kita akan coba di halaman ini. Bentar. Kalau kita pakai start reading instantly, Read doc. Start reading instantly. Instantly read text. Tap the instant text button and Envision will instantly read out any text detected by your camera.
Oke, coba kita cek. Only reading Latin-based languages? Turn on offline text recognition for a faster experience. Nah, kita Offline text. Reading text in multiple languages on a daily basis? Turn on automatic language continue. Automatic language detection. Switch button. Off. ini off, kita on kan aja ya. Automatic language detection kita on. On. Continue. Continue. Button. Magnifier. Button. Start reading instantly. Button. Nah, kita coba lagi, kita tap start reading instantly. Start reading instantly. Stop reading instantly. Zhang bersama San Wukong di baguan Yin. Mereka kagum sekali akan keindahan kuil itu. Seorang Anya pada Tang San Zhang, maaf. Mari Silicon Masuk. Tank Untuk Perji K Barat, Nah, India, Tuk Menamusong. Start reading instant. Read document. More actions. Jadi dia akan membacakan teks yang ada di bukunya. More Kalau kita actions. mau Start reading reading instantly. instantly itu kayak Button. gini. Jadi kita langsung klik, jadi dia akan Magnifier. baca. Start reading Ulangi lagi. instantly. Button. Stop Right. reading instantly. San Zhang bersama San Wong Adewi Guan Yin merceka kagum siaran dan keindahan BI seawam bertamra pada TZNG San Zhang, maaf. Ana Arisan Masuk. Azer Tang Untuk Pengi K Barat, India, Eder Stop. Untuk Menamsong. Start reading instantly. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau dokumen yang kanan? Read document. Button. Read dokumen, kita klik. Scan a document. Tap the scan document button and point the camera at a document. Envision will provide audio guidance to adjust the document accordingly. It will automatically scan the document once all edges are visible. You can also manually scan a document, or any piece of text, by tapping in the middle of the screen. The recognized text appears on a new screen which allows you to bullet navigate through the text using voiceover commands. Bullet read the document by tapping the play button. Bullet export or share the document by tapping the share button. Bullet adjust the font size tapping the font button. Continue button. Magnifier button. Oke, Read jadi document. fungsinya ini- More selected. More read document. Fungsi read Button. dokumen itu hampir mirip dengan scanner. Sekarang kita coba aja. Langsung Take photo. Not all edges are visible. 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 Detecting Not all edges. are visible. You can also manually take a picture by tapping in the middle of the take photo. Visible. Take photo. Processing. Actions available. Processing. 1 of 1. Play. But export text. Process 1 of 1. Play. Export. Change font size. Change font. Play. 1. Process. Back button. Back button. prosesnya agak lama karena tadi ada petunjuk yang harus diucapkan dia. Tapi ya karena Processing. Actions ini available. butuh koneksi internet sepertinya untuk memprosesnya. Back button. Kita coba Back klik button. dulu. Magnifier. Stop. Read document. Button. More act. Read document. Take photo. Not all edges are visible. 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 Ini yang agak susah. Not all edges are visible. Lebih Take mudah kalau photo. reading Processing. instantly. Actions available. Back button. Oke. Back button. Agak Magnifier. sedikit susah. Button. Kemudian di sini ada Start reading and read doc. More actions. Button. Selected. Tab. General. Tab. 2 of 4. ada general. Scan and find. Ada Tab. scan and 3 of find. help. Tab. 4 Kalau of 4. general isinya- General. Tab. Describe scene. Button. Ada describe scene, Detect colors. detect Button. color, mendeteksi warna, Scan barcode. Button. scan barcode, Text. Tab. 1 of 4. 3 itu. Nah, tapi kita tidak akan membahas general sekarang. Kita akan membahasnya lain waktu. Sekarang saya akan contohkan bagaimana membaca teks di WhatsApp foto. App podcasts. BitLife. Google Keep. Neural Cam. YouTube. WhatsApp. 4 new screen curtain on. Broadcast. New group. Lord Voldemort. Your doc. Forwarded. Screen curtain off. Nah, ini di WhatsApp saya.
Ada beberapa foto. Salah satunya dari BKN ya, pengumuman tentang tes SKB CPNS 2020. Nah, kita akan coba baca, Forwarded. Forward. tapi kita Forwarded. ubah ke bahasa Forwarded. Indonesia dulu aja ya. Photo. Headings. Putar rotornya Braille table. Language. ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Audio. Volume. Speak. 65%. 60. Forwarded. Voice. Video call. Tombol. Thomas. 3 of Lord Voldemort. Forwarded. Messages to this chat and calls Oke. are forwarded. Sekarang kita buka salah satu foto ini. WhatsApp. Lord. Tombol Jadi kembali. prosesnya memang butuh waktu. Jadi kita buka, terus kita share, Share. Tombol. klik share. Alert. Save. Forward. Share. Tombol. AirDrop. Close. AirDrop. Message. Mail. Tombol. Kita pilih Envision AI. Google Maps. Facebook. Twitter. Notes. Chrome. Reminder. Books. Forward 1. Drive. More. Copy. Save image. Assign to contact. Print. Recognize with seeing AI. Save to Dropbox. Add to shared album. Save to file. Create watch. Save in keep. Envision it. Tombol. Nah, ini kita klik. Envision it. Description. Jadi seperti inilah proses tunanetra membaca teks atau foto yang dikirim melalui WhatsApp. Processing. Text. Ada 2 kolom, ada Save with description. Pada kempan. Oh. Description. Looks like a close-up of a card. ini looks like a close up of a card. Deskripsinya adalah sepertinya itu kartu yang dibacakan dari dekat. Nah, sekarang kita ke sini. Description. Looks like a text. Teksnya isinya ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan cap BKN. Di tengah pandemi COVID-19, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB pada masa pandemi COVID-19. Hal ini tercantum dalam. Nah, seperti itu. Jadi setiap foto yang dikirimkan sekarang teman-teman tunanetra juga bisa baca. Cuman memang butuh beberapa langkah tambahan ya supaya mereka bisa membaca. Cancel. Sekarang Tombol. contoh lain, ini Foto 15 titik. foto atau teks yang ada dalam gambar. Sekarang Messages. Forwarded. ada juga jadi dokumen yang berupa hasil scan dan kalau dia dikirimkan voice over tidak bisa membaca. Contohnya ini. Forwarded. Forward. Go to most. Share media. Go to error sending. Go to most. Highly forwarded. Your document. Surat laporan daring. PDF. 15. Ini surat laporan daring. Kita akan coba buka. Lord. Tombol kembali. Ini ketika voice overnya di tengah, tapi harusnya teman-teman bisa melihat ini ada teksnya sebenarnya. Gambar. Printed page. Tapi dia nggak bisa baca, cuman hanya dia bilang printed page. Nah, caranya untuk membaca lagi-lagi kita harus menggunakan aplikasi Envision. Langkahnya sama. Jadi kita gambar. klik Gambar. Share. Surat laporan daring. PDF. Share. Tombol. share. Surat laporan close. AirDrop. Message. Mail. Kita Tombol. cari Envision. What crop drop say so out edit out search Envision it. Tombol. Kita klik. Peringatan. Processing. Tindakan tersedia. Dia akan memproses ini. 422/1006. Pemerintah provinsi. Tombol. Pemerintah provinsi. Tombol kembali. Baru kita bisa membacanya. Nih, sudah terbaca sekarang dokumennya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kantor Sidoarjo, JI, Ponti nomor 9 Lingkar Baratel 0319970402, nomor, sifat, laporan kegiatan pembelajaran, selama darurat coronavirus, disease, COVID-19. Nah, Tombol kembali. seperti itu. Magnifier. Jadi masih ada beberapa dokumen ini sebenarnya untuk kami tunanetra itu kami bilangnya dokumen ini tidak aksesibel karena kita tidak bisa membacanya langsung. Kalau dokumen itu akses, tinggal kita geser jarinya di layar. Read document. Start Dia reading akan instantly. terbaca. Tombol. Gambar. Diagram. Nah, ini enggak. Gambar. Diagram. Gambar. Printed page. Gambar. Cuman Diagram. dia bilang gambar-gambar gitu aja. Nah, ini namanya termasuk sebenarnya dokumen yang tidak akses. Masih banyak sih dokumen-dokumen yang nggak akses kayak gini, sering. Terutama kalau dikirimkan dari hasil scan,
entah itu dari dinas pendidikan atau lembaga-lembaga manapun, itu kebanyakan mereka dokumennya nggak akses. Kalau dibentuk dalam tulisan PDF masih bisa terbaca. Kita masih bisa membacanya di iPhone menggunakan aplikasi Books, aplikasi Pages, masih banyak aplikasi yang bisa gunakan. Kalau ini ya cuman gini aja, dan kita perlu Gambar. aplikasi tambahan seperti Envision AI tadi. Mungkin ini dulu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Untuk di Envision tadi masih ada menu yang belum kita bahas. Salah satunya ada di general tadi. Kita kesini lagi aja. General. Tab. 55-60%. Audio duck. Language. English. Selected. General. Masih ada Tab. di general 2 ini, of ada 4. ini. Scan and find. Ada Tab. scan and find 3 itu. of 4. Masih ada Text. Find people. Button. find people, Find objects. Find Button. object. Teach and vision. Button. teach and vision. Text. Tab. Nah, itu 1 ada of 4. 3. Nah, tapi itu kita tidak bahas sekarang, tapi kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Harapan saya semoga lain kali atau kedepannya teman-teman atau ya lembaga-lembaga lah yang mungkin yang ada yang nonton video ini mungkin bisa membuat dokumen yang lebih akses lagi bagi tunanetra. Karena kalau ya sebenarnya kita bisa membaca aplikasinya dokumennya menggunakan Envision, tapi kan untuk teman-teman yang lain, teman-teman tunanetra lain mungkin yang belum bisa berlangganan Envision, mereka akan kesulitan. Jadi harapannya mudah-mudahan kedepannya dokumen lebih akses lagi lah, nggak harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, cukup voiceover aja. Itu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like and share, subscribe juga kalau memang video ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selpaque masker.